Makainip manenaya, pero mas makatakot kung pamaliguanan mo yung bagay-bagay. Uling madalas, pag may maligwa ka, pagsisyan mo, bandang tataluin. Atin proseso ing ega na gana. Emo naman nakuha yung kekang buri, agad-agad. Puro kakutang, kapilan kaya, pero balo mo. Ing masanting nga bagay, datang mo rin king gustong oras. Kasi, re-ready at pe-prepare de pa in the best para keka. Itang para keka talaga. Kapilan man, eya mitalwing para keka. Itaing pakatandanan mo. Datang yaking gustong panahon, gustong sitwasyon, at datang yaking ngaldong ready na ka talaga. Ing ega na ganang masanting bagay ating oras. Ka mamaligwa, murarash, manaya kamo, nakaman malalakwan.